जी, मिलिट्री कोर्ट का फैसला सुना दिया गया है। अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं पहुंच चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहनें सुप्रीम कोर्ट आए थे क्योंकि आज मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स की जो सज़ाएं मिली हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका आज फ़ैसला होना था और आज उसका फ़ैसला सुना दिया गया है और 5-2 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फ़ैसला दिया है कि जो सज़ाएं दी गई हैं वो कबूल हैं, जिसके अंदर मेरी बहन के बेटे हसन नियाज़ी को 10 साल कैद हो चुकी है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि कल जब मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है जिसके अंदर 26 लोग की शहादत हुई है, ये इसको कहें ज़रा चुप करें, एक मिनट वो लाइव हो रहा है मैडम। हाँ, मैं कैसे बात करूँ? आप करें। अच्छा, देखें, हमारी बहनें नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उस्मा नियाज़ी और मैं हम आए थे क्योंकि आज फ़ैसला जो 1-2 दिन के बाद सुनाया जाना था, उन्होंने आज पता चला कि आज 7 तारीख को आज ही सुनाया जाएगा, बड़ी जल्दी में। तो 5-2 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फ़ैसला दे दिया है, आज के दिन किया है। तो आप जानना चाहते होंगे कि जो मोदी ने रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जिसमें 26 लोग शहीद हुए हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई क्या हुई है। आज पहली कार्रवाई मोदी के जवाब में आज ये हुई है कि हमने अपने लोगों के सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया है। दूसरा, आज आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि 26वीं तरमीम जो है उसके नताइज आपके आज सामने हैं। अगर मोदी ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, आज इमरजेंसी में आपका ये कोर्ट 26वीं तरमीम वाले ने बैठ के इसके अंदर से ख़ास जज बिठाए गए ताकि आप इतनी बड़ी चीज़ जो गैर आइनी तरीके से गैर आइनी चीज़ है, 26वीं तरमीम जब किया गया है वो एक स्टोलन मैंडेट वाली हुकूमत ने ये किया था। 17 सीटों वालों को बिठाकर आपने 26वीं तरमीम करवाई, उसमें आप जजेस लेकर आए। आज हम इस जो बिल्डिंग में खड़े हैं यहाँ से हम इंसाफ की तवक्को रखते थे। नताइज हैं, इमरान खान ने भी कल ये बात की थी जब मेरी बहनें उनके पास गई हैं कि जो बताएं, लॉयर्स बैठें, बार एसोसिएशंस बैठें, ये आप रिव्यू करें कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे रूल ऑफ लॉ दफन हो गया है और आज आप अपने कोर्ट से मुश्किल ही उम्मीद रखें कि हमें इंसाफ मिलेगा। और आज बहुत अफसोस हुआ है, मैं कहती हूँ आज बड़ा दुख हुआ है कि आज हमारे सिविलियंस कोर्ट्स ने उन लोगों को जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए सड़क पर निकले हुए थे, एक आदमी को इससे सज़ा मिली है कि एक मुजस्समा बुत जो आपके दीन में वैसे नहीं होने चाहिए, एक मुजस्समा तोड़ने, ये तो मुझे याद आती है पुराने ज़माने में जब हमने खाना काबा में जाके इस्लाम आया था, जब उनके बुत तोड़े गए थे। तो ये आप कह रहे हैं उस मुजस्समे तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में सज़ा मिली है। ये आप ज़रा जाके इन बेचारे जो बेगुनाह कोई 100 लोग जो इससे मुतासर होंगे, ये आज हमारे जजेस ने 5 जजेस ने ये फ़ैसला दिया है। मैं ये कह सकती हूँ इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। अलीमा खान साहब, अब नेक्स्ट लाइमल क्या है? जो फैसला है वो तो सुना दिया गया है, अब नेक्स्ट लाइमल क्या होगा? अब बताएं कि हम किसके पास जाएं, आप लोग बताएं। इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं, आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम इन्होंने लानी थी, इन्होंने कितनी मेहनत किया, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन्होंने बहाए हैं। जैसे इमरान खान को हटाने के लिए इन्होंने जब किया था, लोग ख़रीदे हैं, धमकियाँ दी हैं, मारा पीटा है, ज़दोकोब किया, किस चीज़ के लिए किया था? ताकि 26वीं तरमीम सेट हो करें। मैम, इस फैसले को आप ख़ास तौर पर पाक भारत, ये जो तनाज़ा चल रहा है, ये जो वार वाला एक मामला चल रहा है, तो इस सारे किस तनाजुर में आप देख रही हैं और आवाम को क्या मैसेज देंगी? आप जो PTI के कारकुनान हैं उनको क्या मैसेज देंगी? मुझे बताएं, मोदी ने पाकिस्तान पे अटैक किया रात को 1 बजे, हाँ 1 बजे हमारे बच्चे शहीद हुए,
ہماری سویلین شہید ہوا, کدھر تھا پرائم منسٹر؟ 10 بجے کی میٹنگ کال کی اس نے. دیکھیں 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھو گے. آج پاکستان ریئل ٹائم میں دیکھ رہا ہے کہ نتائج کیا ہیں چوری شدہ مینڈیٹ والے بندے کے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس نے تو پہلا جہاز پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا, نہیں ہوا تو جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے. اس کا کیا درد ہے پاکستان کے لیے؟ ایک جو درد کھانے والا ہے وہ عمران خان جیل میں بٹھایا ہوا ہے. یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے عمران خان جیل میں؟ مودی کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہو. وہ یہاں ہمارے لوگ مار کے چلا گیا ہے, اور اس کے بعد ہمارا پرائم منسٹر جو ان کے دوست ہیں, یہ میں تب سے کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف اور مودی کی یہ ملی بھگت ہے, یہ ڈسٹریکشن ہے. میم پی ٹی آئی کارکنان کو کیا میسیج دیں گی اس صورتحال میں جو ریاست میں چل رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, یہ عمران خان کو جب بالکل آئسولیٹ کیا انہوں نے کئی ہفتوں سے, اب آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی, شاید ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہوگی. عمران خان کو مکمل آئسولیشن میں 1-2 مہینوں سے رکھا ہے. چن کے لوگ بھیجے گئے ہیں, مذاق بنایا, باہر کی کوئی خبر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اخبار کی خبریں ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس باقی ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جواب دے جیل سے. عمران خان جیل میں ہونا نہیں چاہیے, عمران خان کو باہر نکالیں. عمران خان اس ملک کی ضرورت ہے. آج جو مودی کی جرت نہ ہوتی پاکستان میں اٹیک کرتا, اگر آج عمران خان اس وقت باہر ہوتے, اگر وہ پرائم منسٹر اگر عمران خان وزیر اعظم بھی نہ ہوتا نا, عمران خان صرف باہر ہی ہوتے نا, یقین کریں مودی کی جرت نہ ہوتا پاکستان میڈم یہ بتائیے گا اس ٹائم اگر اس ٹائم افواج پاکستان کو ملک کی سرحدوں پر پاکستانی عوام کی جو ہے وہ ساتھ چاہیے ہوا, ہمدردی چاہیے ہوئی, تو کیا پاکستان تحریک انصاف یا آپ یا عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بیان دے سکیں گے آج کے فیصلے کے تناظر میں؟ کیا سمجھتی ہیں؟ آج ہمارے بھانجے کی 10 سال کی ناحق سزا کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے کہہ دیا ہے کہ جائز ہے. یہ آپ بتائیں کہ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ ایک گاڑی کے اوپر کھڑا تھا, سڑک کے اوپر کھڑا تھا. آپ اس کو 10 سال کی سزا کس چیز کے لیے دی گئی ہے؟ آپ پہلے مجھے وہ ہمیں جواب دیں نا. یہ عمران خان ہے جس کے پیچھے 80 سے 90% پاکستان کھڑا ہے اور 70% فوج نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. فوج تو ساری عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے, قوم ساری عمران خان کے. اس کو رہا کریں اور وہ آ کے اس قوم کو لیڈ کرے, اس کی کوئی عزت بنائے, تاکہ ہم ہر ایک سے نیبر سے ٹھڈے نہ کھائیں. پانی ہمارا بند کر دیا ہے. آپ کے وزیر اعظم کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے. پہلے آپ دیکھیں آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے. میں کارکنوں کو یہی کہوں گی کہ آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ اگر یہ فیصلے ہونے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ آپ یہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتا